la première carte de la Méditerranée, le géographe, et d'ailleurs, il est enterré en Sicile parce qu'il était le conseiller du roi normand, M. Roger. Donc voilà l'histoire. L'histoire, moi j'ai insisté beaucoup sur le plus grand conflit qui existe, c'est celui entre les Palestiniens et les Israéliens. Moi je pense que les autorités locales palestiniennes et israéliennes peuvent faire mieux que les gouvernements nationaux. Et j'ai dit dans plusieurs réunions que j'étais volontaire pour veiller à organiser des réunions entre les autorités locales palestiniennes et israéliennes pour trouver des solutions que les gouvernements nationaux n'arrivent pas à prendre. Pourquoi? Parce que les autorités locales ont la proximité des citoyens. Ils vivent dans leur chair les problèmes, la misère, la crise économique, la violence, les attentats. Donc, moi, je pense que les autorités locales et régionales, avec le COPEM, ils peuvent faire mieux. Nous avons hérité le colonialisme. Parmi les problèmes que nous vivons aujourd'hui, de l'immigration, de les inégalités, de la discrimination, de la xénophobie, c'est un héritage du colonialisme. Il ne faut pas fermer les yeux. Et le COPEM ne ferme pas les yeux, comme dit Samaritano. Le COPEM, il a un avantage, c'est qu'il aime le dialogue de la sincérité et pas la langue de bois. La vérité, c'est ça. Il y a eu le colonialisme, il y a eu les croisades religieuses, que les musulmans, les juifs, les chrétiens, tout ça, ça a engendré les problèmes. Et il faut les résoudre. Je tiens à saluer aussi la présence de la maire de Molenbeek, Catherine Moreau, avec son assistant, M. Rachid Ezded, qui on peut apprendre beaucoup de Molenbeek comment vivre ensemble, les différentes cultures. Ils ont réussi à Molenbeek, à Bruxelles, et je les salue fortement. Et je crois que la présence de Molenbeek dans le COPEM et d'autres membres nouveaux qui sont là peut faire réussir le travail du COPEM et peut le faire avancer. Donc, je termine en souhaitant à notre Assemblée, à notre COPEM, du succès et longue vie. Et merci à la région de Sicile qui incarne vraiment la culture. Il y a la culture arabe, il y a la culture musulmane, il y a la culture... toutes les peuples... شكرا دكتور بودر كلمة، وخصوصا التنويه بضرورة التعايش السلمي بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. وأنا شخصيا زرت مدن بيت لحم، الخليل، القدس وعدة مدن أخرى، وجدت رغبة شديدة جدا للتعاون والتعايش السلمي. أرجو أن يتحقق على مستوى القيادات المركزية إن شاء الله. الكلمة التالية للصديق العزيز نور الدين زبير، فليتفضل. نور بيك. تفضل نور الدين زميلي العزيز. شكرا. Bonjour tout le monde. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes salutations et mes sincères félicitations à M. Samaritano pour son élévation en tant que nouveau secrétaire général du COPEM et à mes collègues du COPEM, le staff, et souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. Je voudrais remercier particulièrement et très sincèrement M. Carmelo Mota, eu égard à son sens élevé de l'intérêt général et du partage et aux efforts louables qu'il a déployés tout au long de son riche parcours à la tête du secrétariat général du COPEM et avec qui nous avons appris tant de choses. Je remercie également les organisateurs de cette session de l'Assemblée générale qui se tient à un moment difficile, caractérisé par la crise sanitaire qui touche l'ensemble de nos pays. Cela confirme leur volonté profonde de relever le défi, de maintenir et de renforcer la présence du COPEM sur la scène internationale
et refléter la densité des relations d'échange et de coopération qui ont trouvé leur fondement à travers une histoire dense et commune liant nos institutions et à travers elles nos pays respectifs. Dans cette même veine, il m'est tout particulièrement agréable de rappeler la permanence des efforts déployés par le COPEM en faveur du dialogue interculturel et interreligieux, de la promotion du genre, de la lutte contre l'immigration irrégulière et sa contribution au renforcement de la stabilité, du développement durable ainsi que de la promotion des droits humains fondamentaux et de la paix dans notre espace euro-méditerranéen si cher à nous tous. À ce propos, il me semble important que le COPEM prenne position pour condamner les agressions perpétrées contre la Palestine et lancer un message de paix en appelant la communauté internationale à peser de son poids pour imposer une solution politique légale et équilibrée basée sur les résolutions pertinentes des Nations Unies. Enfin, pour sa part, le FAC ne ménage pas ses efforts tendant à participer activement à la promotion et à la médiatisation des activités du COPEM grâce à sa contribution dans les débats et les échanges de bonnes pratiques dans les différents domaines, en particulier ceux ayant trait à la consolidation des valeurs de paix, de réconciliation et de la promotion de la culture du vivre ensemble. Pour terminer, je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie. شكرا أستاذ نور. والكلمة الآن لأستوريا مستر توماس. سي مستر توماس، إذا لم يكن موجودا فبلغاريا مستر ترودورا. Mr. Aydin is connected from the United States, so and it's 3 in the night. Okay. Thank you. Well. أولا شكرا جزيلا عبد الحسين. أنا في سان فرانسيسكو الآن وفي الساعة 3:30 بعد منتصف الليل صباحا، وأنا معتذر لكل عضو لكل أصدقائي لهذا لأن أنا عفوا ولهذا السبب وقت متأخر جدا، وأنا أشترك لكل الأفكار وأشكرك شكرا جزيلا لسامريتانو وإيلاريا وإيلايا وأخي العزيز عبد الحسين ومحمد بودرة وكل أصدقائي ونور الدين صبيا. أنا أشترك بكل هذه الأفكار. من قبل نحن اجتمعنا مع من قبل، وبعدين قبل يومين تقريبا نحن وكذلك اجتمعنا مع اللجنة الرئاسة في كوبام، ونحن ناقشنا الأفكار والموضوع كثير جدا، وأنا لا أريد أن أطول كلامي، فقط نحن اجتمعنا اللجنة كوبام في تركيا من أصدقائي ومن زملائي الممتاز أشخاص. أنا أريد فقط من هم الذين في هذه المدة نستمر معنا في كوبام. أولا السيد الأستاذ كنان جورسوي هو السفير السابق في فاتيكان، والآن هو أستاذ في الجامعة في تركيا، هو عضو في لجنة الكوبام في تركيا. والثاني وكذلك أستاذ السيد طالب كتوكشان، وهو كان عضو سابق في مجلس الأمة في تركيا، وكذلك هو كان ممثل في أوروبا اللجنة الأوروبا في تركيا. والثالث السيدة زينب بروفيسور أستاذ زينب كران أسلو، وأظن كل أصدقائي يعرفها،
لأن هي كانت تشتغل معنا في كوبهم، وكذلك هي عضوة لمجلس الأمة في تركيا السابق، وكذلك السيد العزيز السيد مظفر باجا، وكذلك تقريبا 15 سنة هو يشتغل في كوبهم معنا، وهو كذلك في لجنة في كوبهم في تركيا. وطبعا السيدة إيرام هو كذلك تشتغل معنا. أنا أشكرك شكرا جزيلا لكل أصدقائي، وكما قلت السيد عادل حسين أخي العزيز، خاصة في هذه الأيام في منطقتنا توجد الأسئلة وكذلك البروبلم كثيرة جدا، وخاصة بين إسرائيل وبين فلسطين، كما كان قمنا من قبل وفعلنا ونجحنا التعاون بين إسرائيل وبين فلسطين بجهود السيد العادل حسين وكوبهم وموتا وكذا وكذا، وإن شاء الله سننجح وكذلك في هذه الاتصالات بين هذه الأخ. وطبعا هناك المشاكل، وهناك توجد المواضيع كثيرة جدا من التهجير، من الثقافة، من التوريزم، من النشاط، من القطاع وكذلك وكذلك. أشكرك شكرا جزيلا في هذه المساء وهذه الجهود، خاصة لسامرتونو والسيد أخي العزيز عبد الحسين إيلايا وأخي العزيز. أشكر شكرا. مساء الخير من سان فرانسيسكو. شكرا جزيلا دكتور مصطفى عيد صديق عزيز، ولعلكم شفتم لغته العربية واضحة لأنه مضى وقت طويل للتعلم في الإسكندرية في مصر. مرحبا بك، وأنت تعلم أنني أهديك كل صباح وردة. أهلا بك، تحياتي. نأخذ المتكلم وفقا للجدول بلغاريا إذا ما كان موجود مس ترودورا. هل هي موجودة؟ إذا لم تكن موجودة كرواتيا مستر أندرو. التالي هل الدكتور عبد العزيز معنا من الإسكندرية من القاهرة؟ دكتور عبد العزيز. دكتور عبد العزيز كان محافظا سابقا للإسكندرية وهو الآن رئيس جامعة الإسكندرية. هل هو موجود معنا؟ نأخذ التالي فرانس مسيو ميشيل. هل موجود مسيو ميشيل؟ التالي جيرماني. Sorry, Mr. Yes. Hussein, it's the time for Catherine Moreau, and then all the members Catherine will also intervene. But is Catherine Moreau there or? Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est la municipalité de Molenbeek. Voilà, donc je m'appelle Asdad Abderrachid, donc je représente la maire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean à Bruxelles. Donc elle est empêchée pour des raisons de santé et il m'a demandé, donc il m'a confié la mission de vous lire le discours qu'il souhaitait un petit peu vous présenter aujourd'hui. Allô? Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, toute l'équipe de la COPEM, Mesdames et Messieurs les membres, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous ce matin à l'occasion de cette Assemblée générale, même si celle-ci, pour des raisons que l'on sait, se tient en vidéoconférence et qu'il sera de ce fait un peu plus difficile pour moi de faire une meilleure connaissance avec vous, comme j'aurais aimé le faire en temps normal, si nous nous étions trouvés en mode présentiel. Je vous adresse le salut cordial de nombreux habitants de Molenbeek-Saint-Jean qui ont à cœur de s'investir dans la politique de partenariat que nous menons depuis plusieurs années maintenant avec diverses villes et localités du Maghreb, du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne. Il est inutile de vous dire combien je me réjouis de l'entrée de la commune de Molenbeek-Saint-Jean dans le cercle des pays membres de la COPEM, ce comité international qui tient un rôle de la plus haute importance dans le travail des pouvoirs locaux et régionaux qui s'investissent dans les partenariats euro-méditerranéens.
Vous devez savoir avant tout que l'histoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, qui compte près de 100 000 habitants et qui constitue de ce fait un des endroits les plus densément peuplés de la région de Bruxelles-Capitale, est étroitement lié aux vagues migratoires qui ont marqué les dernières décennies. Cela a été le cas dès après la Seconde Guerre mondiale, lors de l'arrivée massive de travailleurs italiens en Belgique. Ils en ont été suivis par de migrants de provenance de Grèce, puis du Maroc, du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne. C'est pour cela que les échanges et les programmes de coopération menés avec des pays dont sont issus nombreux de Molenbeekois revêtent à leurs yeux une importance capitale. Ces actions engageant Molenbeek-Saint-Jean sur un plan international sont importantes et se révèlent pour la plupart nécessaires et fructueux, toutes visant à développer une citoyenneté universelle et solidaire. Comme partout, nos premiers partenariats ont vu le jour à la faveur du jumelage traditionnel, tel celui qui est lié au cours des années 60 et 70, notre commune à celle de Levallois-Perret, près de Paris. Il s'agissait à l'époque d'échanges exclusivement culturels ou de loisirs, mais le développement des politiques de partenariat authentiques au niveau local et régional nous a amenés à Molenbeek-Saint-Jean à entretenir dès le milieu des années 90 des liens privilégiés avec des villes méditerranéennes, au départ essentiellement marocaines, oui, communauté fort importante de Molenbeekois ici, des familles ayant migré au Maroc vers la Belgique à partir des milieux des années 60. C'est ainsi que notre premier véritable partenariat a été conclu au milieu des années 90 avec la ville de Oujda au Maroc, dans le nord-est du Maroc. S'en est suivi une coopération avec la ville d'Al Hoceima, également au Maroc, puis d'un extraordinaire mouvement de solidarité de la population molenbeekoise envers cette ville qui a été touchée en 2004 par un séisme particulièrement meurtrier. Il faut savoir que de nombreux habitants de notre commune sont tous issus de familles habitant cette ville et qu'elle continue aujourd'hui encore d'entretenir des liens particuliers et chaleureux avec des proches ou des amis habitant la région. Beaucoup d'entre eux avaient été directement touchés par la catastrophe. Il n'est pas faux de dire que la commune de Molenbeek-Saint-Jean et ses habitants ont à l'époque été associés de près aux premiers secours qui ont été portés aux survivants de ce désastre. Ils ont ensuite participé dans la mesure de leurs moyens et en collaboration avec les pouvoirs communaux, locaux, à la reconstruction de la ville. Tout ceci a permis en fin de compte aux Molenbeekois de renforcer avec les habitants d'Al Hoceima une relation tout à fait privilégiée. D'autres partenariats de la commune de Molenbeek-Saint-Jean se tiennent aujourd'hui le partage d'expériences et de bonnes pratiques avec la ville marocaine de Mokrisset, proche d'Al Hoceima et bien évidemment, tandis que des actions de coopération engageant Molenbeek se sont par ailleurs étendues à d'autres villes non marocaines. C'est le cas d'Hambourg au Sénégal, avec laquelle la commune de Molenbeek-Saint-Jean est partenaire dans le cadre du programme de coopération internationale communale. Grâce à ce programme, Okay. Oh, right now. Okay, great, Mr. Hussein. It's now the turn. The mayor of Lebanon, of Beirut, is not there. He informed us this morning. And Ms. Claire Hart asked to speak. So please, Mr. Hussein, I leave the direction to you. So it's from France, Madame Claire Hart. الواي-فاي لا اتس اوكي الواي-فاي كان قطع عندي شويه ورجع يعني. تفضل لبنان. Hello. No, the colleagues Hello, of Lebanon this is Claire informed Hart. that are not I am yet. here if you'd like me to speak. اهلا وسهلا. Claire Hart, Vice President of the city of Montpellier, delegated to international relations.
This is Claire Hart. If you'd like me to speak, I'm available. تفضلوا. You're welcome. Shall I go? Yes. Yeah, it's okay? Okay. Okay, perfect. Hello, I'm very, very happy to speak to you today from France. Mr. President, Mr. Secretary General, it's a great honor for Montpellier to address itself to the COPEM. I wish a very big greeting to all of the governors, officers of this illustrious institution. It is an honor for us because we are a new team at Montpellier, at the city of Montpellier. I am in charge of international relations within this team, and I would like to greet you from our Mayor, Michael Delafosse, very warmly. I would like to say that this is our first meeting with you, our first time with you. From what I've heard already this afternoon, you are very, very, very hardworking. You've done an incredible amount of achievements, and you can count on us here in the south of France to back you and to support you. We will always be ready to do that, and particularly because we are, and we share this with our twin city of Palermo and its mayor, Leoluca Orlando. We are a land of hospitality, and we also receive many refugees in this city, and we seek to welcome them and to host them as well as we possibly can do. It's a very important thing for us. So the question of hospitality, outreach, reaching out to others is important, is part of our DNA in Montpellier in the south of France, and our Mediterranean border makes us even closer to all of you. So I would like to say that you can count on us to work by you, work with you, and to back you in all that you do. We share the same values, the same core values, the same desire to make a change in the world. And we will be there to really carry forth the word in the southern shores of France. So please be assured that all of our municipal council is behind you, as well as the Metropolitan Council as well. So I won't be any longer than that, but I really wanted simply to tell you that we're there and we will work beside you right the way through. Thank you very much, and I wish everybody a happy day. شكرا جزيلا وتحياتي لمونبلييه، ولعلك أوحيت إلينا عبارة نقول نحن المتوسطيون. نحن المتوسطيون من واقع كلمتك. أشكرك، شكرا جزيلا. الرباط. أهلا وسهلا. أهلا بك. مرحبا بكم جميعا. وحشنا الشكر للأخ الأمين العام على الدعوة الكريمة لحضور هذا الاجتماع المهم لمنظمتنا التي افتقدناها لمدة طويلة، وكل الحمد لله على هذه الأجواء. قلت في هذه الأجواء، أجواء كوفيد-19 وبعض الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها، لا بد أن نسعى جميعا لتجاوز هذه الأزمة. وعندما أقول جميعا أتساءل كذلك، هل يمكن أن يتجاوز بعضنا هذه الأزمة دون الآخرين؟ الجواب بالطبع لا. ونحن نرى اليوم أن الجميع يسعى لإيجاد اللقاح، وبدون تلقيح الجميع لن يتجاوز العالم، وبالتالي منطقتنا، منطقة يعني المتوسط والأورو المتوسط، يعني لن نجتاز هذه المحنة. ما هو الدرس المستقى من هذه يعني الجائحة؟ أننا إذا سعينا جميعا لتجاوز أي أزمة فسوف ننتصر، لكن إذا فضل البعض منا يعني الفردانية والسعي الحثيث لمفرده، فلا هو ينجي نفسه ولا ينجي الآخرين. وأذكر هنا بحديث السفينة. لا بد كذلك أن لكل مدينة ولكل جهة ولكل منطقة تجارب ناجحة. لا بد لنا من إتاحة هذه الجميع لتقدم الجميع
ونجاة الجميع ورفاهية الجميع. لا بد من استثمار هذا الوزن الدولي للكوبان في إحلال السلام، إحلال العافية للجميع، محاربة التهميش والفقر، وإشاعة العدل والطمأنينة في منطقتنا، والتضامن خصوصا في الوصول إلى كل ما نسعى إليه جميعا، ومنه تزاوج هذه الأزمة. أقول ليس هناك عيب في الدفاع عن الحوزة أو البلد أو المصلحة، لكن مصلحة الجميع أولى، وبعض الأثرة في التعامل لا بد منها، واستحضار منطق الربح الجماعي دائما بمنطق رابح رابح. للأسف ليس هذا ما نشاهده اليوم أو ما شاهدناه في التعامل في ملف الهجرة مثلا. ملف الهجرة يهم الجميع، يهم الجنوب المتوسطي وكذلك يهم الشمال المتوسطي، وإن لم نجد الحلول بطريقة جماعية فلن نتجاوز يعني الأزمة. وللأسف نلاحظ انحياز يعني الشمال لنصرة أهل الشمال أو انحياز الجنوب لنصرة أهل الجنوب، والأمر يتطلب أن نبقى مجموعين، أن نبقى متضامنين، أن نلقى الحلول جميعا لمشاكلنا التي لا حدود لها. المشاكل يعاني منها الجميع، والحلول لا بد أن يفكر فيها الجميع بمنطق دائما رابح رابح، وبمنطق هذه الهيئة المهمة التي جمعتنا اليوم، ونطرح إشكالاتنا ونجد لها الحلول جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا سعادة هادنا قوة. شكرا جزيلا. Popal is with us. Ms. Popal from München. Yes, thank you very much. Can you hear me? Because we had so many technical difficulties, I just want to make sure before I start with saying anything that you can hear me well. Okay, great. Thank you very much for... Oui, on vous entend. Okay. Thank you very much, esteemed COPPEM members and associates. My name is Pia Popal. I'm the coordinator for European and International Affairs in the Department of Labor and Economics, Economic Development of the city of Munich in Germany. I would like to greet you all on behalf of our Mayor Dieter Reiter, who can unfortunately not participate today. We have mandatory plenary sessions that collide, unfortunately. Also, unfortunately, this pandemic has forced us to amend the way we meet and work, and that is why I would like to thank the Standing Committee of COPPEM for this great organization to meet up in an online format. I would also like to thank the Deputy Chairman, Mr. Hussein, for the institutional greetings, and Mr. Sammartino for the insightful overview. The inspiring keynote speeches helped us as a new member a lot to get a good insight into what is currently being discussed at COPPEM, and helps us to identify how we can engage in the network more actively in the future. I'm very grateful for this opportunity to in a short way, shortly outline the reason for our participation and our current engagement in the MENA region. And also I would like to present shortly 2 project partnerships that we have initiated in the last couple of years. Yes, like Montpellier said, Munich also received a lot of refugees, and we were trying to very actively communicate a welcome culture. And I think that this, like Madame Hart from Montpellier said, we would like to use this opportunity to collectively engage in a search for a way to better connect across borders.
Our participation, the aim of our participation focuses mainly on strengthening our commitment in the Mediterranean region and intensify the international dialogues on topics that touch migration and development. We firmly believe that an active international exchange, as is fostered by COPEM, is the best way to jointly tackle the global challenges of today that were further aggravated by this corona pandemic. We also believe that COPEM poses a unique opportunity in comparison to many other international networks because it creates a level playing field for all COPEM members. And we believe that this level playing field is crucial to facilitate bilateral project development across borders successively. We also believe that international municipal partnerships to share knowledge among local and regional governments helps to identify very practical solutions in a collaborative manner, despite cultural and economic differences. Simply, as Mr. Samaritano said earlier, because cities and towns are the ones that are more closer to the people. And as has been impressively highlighted by the Secretary General of the Arab Towns Organizations, the strengthening of such partnerships requires ongoing and intense intercultural dialogue. Our strategy on municipal development cooperation, which we follow for many years now, and that was renewed last year, identifies key areas such as good governance, gender, vocational training, and sustainable development, but also technical areas such as waste management, public transport, and climate change. Our development cooperation relating to refugees and displacement has extensively expanded since 2016. That is the year when we initiated a coordination office for migration and development with the aim to implement an action plan to embed the topic in the city administration and ensure long-term cooperation in that field. In all our departments, we have 35,000 employees. We are the biggest municipality in Germany.